Mao ni tirada sa atong paniud to diri karon mga paps. Dili ni bililhon na video. Malipay na lang jud ko og naay mananaw ani. Maunang nakaingon ko og naa may mananaw galing jutayra. Pero bahala na, importante makakaon lang ta og maka-vlog fights na. Tirada nato karon kay murag medyo init man ang panahon magluto tag adubong manok mga paps. Na di ay ta karon sa Santa Maria sa Lola sa akong asawa. Bali diri sa mi magtambay kay wedding anniversary man gud nila karong Sabado, unya immunize pud sa akong bata diri sa center nila. Magpalahi na pod tagtahpik karon mga paps. Kay daghan naman gud kaayo nagpost nga daghan na daw kaayo vlogger sa Pilipinas, unya ni gamay na lang pud daw ang sweldo karon sa Facebook compare atong mga niaging tuig. Mura man gud gihadlok nila ang mga bag-o pa nagsugod nga wala pa entawon katilaw og sweldo diri sa Facebook. Mura gilang gi-discourage na nga aron mangundang na ang mga bagohan. Dapat ganita malipay kay daghan nata diri sa social media nag-vlog-vlog. Sa tinuod lang, mas daghan karon content creator nga bago compare sa mga daan nga mga vlogger. Bisan ako bago pa man ko nagsugod, jud na ning vlog-vlog. Kay gamay pa man jud akong followers. 2019 pa ko nagsugod og vlog-vlog. Mao ni akong una nga Facebook page. Pero dili na siya magamit kay ambot na unsa na. Naa na siya 31k followers. Pero wala na nako gamita kinilang akong bago akong gigamit karon. Kay mao naman ni akong nasugdan og focus. Balik ta sa topic mga paps. Kadto gani mga bago pa nagsugod. Ayaw lang jud mo og surrender padayon lang jud mo. Kay wala ta kabalo sa panahon basin kamo pa noon. Ang paburan sa panahon kay kabalo ko mas daghang mga maayong tao kay sanggilad og batasan. Kay kanang uban diha nga ni sikat na gani daghan nagkwarta. Pero hilas na kaayo mura nagsikinsa. Pero nag-ingon naman jud ko atong mga niagi mga paps nga og na may mga tao nga nakamino sa imoha ayaw lang jud ka suko. Isa jud na sila nga magtulod sa imoha para magkugi jud ka sa imong kaugalingon para dili pud ka kaminusan nila. Unya daghan di ay kaayong salamat sa mga tao nga nakaminos sa amoa. Isa man good pud na sila nga murag mahagit imong kaugalingon ba nga magkugi jud ka sa imong sarili ug sa imong pamilya. Pero ayaw jud ka suko sa ilaha mga paps. Tambag lang jud nako ayaw jud ninyo kaminusi ang inyong isig katawo kay wala man gud ta nasayod sa dagan sa panahon nga kadtong mga tao nga inyong gibeay-beay og gitahmay pagayo. Sila pa di ay to makatahbang sa imoha. Pero dili man jud nakalikayan mga paps. Kay naaman joy mga tao nga batasan na jud na nila. Naaman jud tay mga pangandoy sa atong kinabuhi mga paps no. Ang tambag lang nako sa imoha kay ug naaman galing. Kay gusto buhaton sa imong kinabuhi diha sekreto lang sana diha. Ayaw sa pag-istorya sa imong gusto na dili pa nimong kayang buhaton. Ikaw ra jud dapat masayod diha. Kay ug naaman goy tao nga masayod sa imong buhaton puhon-puhon. Naa jud nay isa na mo babag diha. Mao jud nay timan ni mga paps. Na dili jud na mo bilibang tao sa istorya lang. Kinahanglan naa na jud kay nabuhat na makita na nila ana na mga paps. Dili na nila makita ang imong kakapoy sa primero pa mga paps. Diha na sila maka-appreciate ka nang naa jud kay mapamatud-an diha. Realidad naman good na sa kinabuhi sa tao mga paps. Buot na kong pasabot mga paps. Sa panahon sa imong kalisod walay mo tan-aw sa imoha. Mao nang ang imo rang kaugalingon. Ang makatabang sa imohang mga gusto mga paps. Ana na siya. Pero sa ako lang ng opinion mga paps ha. Kay nag-vlog man good ko diri. Lisod pud kayo ug magluto ko diri unya dili nako sa gulan og istorya na ingon ani wala jud ganahan mo tanaw ba. Okay lang siguro og sikat naka kay bahalag bisan unsa pa na imong lutoon diha na jud nay mo tanaw kay sikat naman sila. Ana nang vlogging mga paps abi ninyo sayon ra. Daghan nag-ingon na sayon ra daw. Sayon ra lagi tan-awon. Ang video sayon ra kaayo paminawon. Ang voice over sa audio pero ang tinuod utok. Ang nagdala og unsay emong dapat istorya kay lisod. Pud kaayo mag-istorya kag pinataka wala jud lami paminawon. Unya karon mga paps. Kay lapas naman ta 3 minutes sa stream ads na nako ni upload. O diba naa nakoy pang long video. Ana ra mga paps. Unsa ra gud ni akong giluto diri nga adubong manok raman ni. Pero dili gihapon ko magdahom og naay mo tanaw ani. Ang importante ra sa ako makablog lang ko. Kaysa ginaingon mga paps sa kadaghang tao sa kalibutan. Moabot ra jud ang panahon nga naa ra joy mga tao nga ganahan sa imong mga video. Maong kita nga nagsugod pa mga paps. Ayaw mo pagpakawala sa paglahom ug ampo lang perme sa Ginoo sure jud ko nga dili ta niya pasagdan.